Knock, knock, knock. Naimbag na bigat mo, sir. Ano iti maitulong ko? May baga bigat mo, nurse. Bayan ko ba konsulta? Okay, sir. Ito mo dita, talag day town. Yan tinagan mo, sir. Pedro Kulimlim, sir. Pedro Lim. Mano titawan niya, sir? 56, sir. 56. Isa, sir. Inya ti address niya, sir. Laya is. Dati kadwayo, sir. Mabalik mo Awan, ala sir. din ang May sa. Kung tulod lang di tricycle, di tani, isang 190 clinic yung Okay. Inya iti trabaho yung gayam, sir. farmer. Okay. Apa nga dapat dito, sir? May kukumay pa-check up dito yung rusok ko. Nasakit. Kasano yung data sakit tichan niyo, sir? Naukot. Naukot. Paano pa nga nangyari dito, sir? At dati talong aldaw nan. So, 3 days. Uy. 3 days na pala. Ayan na tinasakit nga parte, sir. Ito yung rusok. Ito yung uy. Okay. Mapandilikod. Diretso ba dito, sir? Ang subli-subli. Nuda duma, kumaro. Nuda duma, haan. Okay. Nung i-rate mo ti 1 to 10, 1 ti han nga nasakit, 10 ti kasakitan. Mga niya nga ti tansay. Pagpain na kas lang kagudwa 5, 26. Okay, 5, 6. Anya nga di kayo mabalin niya makabawas dito pa nagsakit ti tiyan mo, sir. No kasparigan mga anak, baawan mo basi. Okay. O no, di kaya tumarak di aluminum nga intada di ang itsyo. Anya nga di kayo magpakpak mo, sir. Di jay no, ang sigarilyo up. No, uminumak ti kapi. Arak ngay, sir. Alin mo ka arak. Ang nakaginom ti arak nun siguro, ang nakaginom ti arak. Okay. Nagboburis kayo baka digiti na palabas nga daw, sir. Haan mo, sir. Okay. Jay, panagtaki yung ay, sir. Ada ba makikita yun naman minsan nga dara na, wino panagbutbutag no tumakti kayo. Awan mo, sir. Nga mo na dumakat nangisip kita. Okay. Adan ba titinong tumakyo nga agas digiti na palpalabas nga daw, sir? Impanas po di jay aluminum. Aluminum. Well, nga jay jay midwife itakaruba mi naawan mo at nuno ka dumadamanin. So, nakabati fever ka digiti na palpalabas nga daw, sir? Nga fever, sir. Jay, gurigo, sir. Awan. Jay, makatarang-tarang kaso nga, sir. Awan. Makasasawa lang. Ibigat. Nop-operaan kan ba, sir? Digiti na palpalabas na taon, Kugit. Nakugitan. Tugit. Okay. Okay, so, sige, ito ba mo garod dita, tayo simpak jay, gamit ko pa niya. Bago nga, tapos i-examine ko ito, sika. Okay, so, sir, mabaling mo ito ba yung okay. Then, okay. Now, natin na yung pen. Okay. Okay, before we start, tiusaran tayo kat ay ti-prepare tayo mga materials kat lap gown or drape, stethoscope, silaw, ti silaw ko kat di ay. Kasi awan ti lamp uma. And pillow, but assuming nga dati pillow kasi ora na daw lang ti pillow han kumot lang may kabil ijay kasi ti set up ni datakot. Dati foldable lang kugaw. Okay, so mabalin nga itakdo mo ba si then ikatan ni tabado. Okay, ti panagikat ti bado gayam ket no mabalbalin assuming nga mabalin nga may cut ti bado end sa pin kuma. Pero tatta nga set up ket right bado lang. Okay, so isuot mo rito Great. Okay.
Okay. Then after that, no naisuotan niya patient tayo, ag-perform tayo ti hand hygiene before tayo nga i-touch o i-examine the patient tayo. Tapos naman pas tayo nga na maka-perform ti hand hygiene, no mabalbalin ag-wear tayo iti gloves tapno, lalo na tayo sa ti protocol. After that, let's start the assessment. Okay, so first nga kasta tayo, also mabalin nga ni so, mabalin nga katanta dito ti kasta tayo nga muna is ibagatay ken patient no inya iti maaramid, then ibaga tayo matlang kanya na nga no mabalin iso na nga may cooperate tapno laka tayo nga ma-examine. So ti kasta tayo katanta dito badom. Okay, ti expose tayo lang nga parte is di parte ti half body, di ayan ti chan. Okay, so kasta. After that, alaan tayo i-prepare tayo di silaw, di lamp o di source of light. Then, itutok tayo di patient and inspect or observe. So, first nga kasta tayo, kitaan tayo nga muna no, adati bulges, masses, pulse, tapos lesions, and the skin color jay, abdomen the patient tayo. Okay, so ti makita mo tata, awan mo ti bulge, awan mo iti pulse, nga makita nga kwa, awan mo iti mass, skin lesions, and the skin color ket normal. Okay, so next is let the patient breathe. Tapno inspect tayo, jay abdominal movement kin aortic pulsation. Okay, so angas ka lang iti normal, normal nga breathing. Then inhale. Okay, so na-inspect tayo jay. Chan the patient tayo ket awan mat iti aortic pulsation tapos jay movement mo jay abdomen na is normal, awan mat iti abnormal signs nga makita. Then, alaan tayo dito okay, stethoscope. Okay, tandaan na tayo nga dati duwa nga pa stethoscope at danto ti pakausaran na digita. Okay? Then, using the diaphragm, bago tayo sa dati diaphragm, i-rub tayo pa ilang jay, dati diaphragm part, ijay tapno balingawang. And, i-auscultate tayo jay, right quadrant, left quadrant, right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, and left upper lower quadrant. So, the abdomen ti patient is na divide ti upat. Dati ti right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, and left lower quadrant. So, auscultate tayo. Okay. Okay, let's go to the left upper quadrant. Okay, then the right lower quadrant. Okay, left lower quadrant. Okay. So, the vowel sounds na is normal, hanmat nga hyperactive. Okay. Next is I take note gayam no ayan natin nasakit nga location the patient the saksakit the patient nga parte ti chan na ti auscultation tayo muna is jay farthest from the nasakit. So no ito'y tinasakit nga kuna na irugi ito'y baba ti auscultate. Okay. So, next is, i-switch tayo dito yung stethoscope tayo. Ijay ay anti-bell part. So, switch. Okay. Saan tayo dito Then, i-auscultate tayo manunjay. Abdominal aorta. So, ti abdominal aorta ka dito And, the renal artery. So, ti renal artery is good. Dito and dito Okay. So, abdominal aorta,
Okay. So, agangos ka man ti ba? Okay. And the renal arteries. Okay, the left. Ay, right, left. Okay. Then, nunalpas di ay, i-auscultate tayo mat lang dyan, iliac and the femoral artery. Pero, assuming nga na-auscultate tayo di ay kasi naka-shots the patient tayo. So, tinaman findings in the abdominal aorta and the renal arteries is no Browitz nga, awan ti Browitz nga, madungod ko. Okay? So, using the bell again, so the bell, auscultate for the venous hum in the epigastric area. So, take note, the epigastric area tayo is, dito yung dito nga pag, pusong, and the umbilical area. Okay, the umbilical area is, dito ay pusag. Dito yung naglawlaw, dito yung. Okay, so, auscultate using the bell. Okay. Okay. Okay, then, umbilical area. Okay, tingnan na dyan ba? So, normal findings is no venous hum. After that, switch the diaphragm of the stethoscope. So, switch tayo manin, dati usang tayo diaphragm. And then, auscultate the liver and the spleen for friction rubs. So, the liver tayo is at the right upper quadrant. Then, the spleen is at the left upper quadrant. Okay, so usaron tayo dito diaphragm. Auscultate. Okay. And let's go to the spleen. Okay. So, no friction, rub. After that is pulcas. Pulcas using the palmal. So, yung sarang tayo is dati palmal. Then, tandaanan tayo manan ulit. Take note nga, dati chan is na divide ti upat. So, nagpulcas tayo, it's either nga clockwise manner o up and down sequence. Ti pa nagpulcas. So, ti usar tata is di clockwise manner. So, ti percussion nga kasta tayo, dito usar tayo dito duwa nga thumb. Then, to that. Okay. Okay. So, okay. So, the timpanimot iti the four quadrants is normal, then dullness of the liver and spleen is present. After that, palpate for the four quadrants and detect any masses. So, take note ulit the four quadrants, ipalpate tayo diay, tapos kapaon tayo na daiti masses na when no nag-bulge nga party internal organ. So, palpate, okay. Yung sa nga pagpalpate is dito palmar. Okay. Okay, that's the right upper quadrant. Let's go to the left upper quadrant. Okay. Okay, then left lower quadrant. Okay, then right lower quadrant. Okay. Dapat nga na kayo kumadya baba pero naka-shock si patient tayo. So, the abdomen is soft and no tenderness or masses. So, umati nakapak nga mas. Okay. So, ipalpate tayo ulit dyan. Umbilicus and the epigastric area. Okay, so take note, bago tayong ipalpate na ito, dati makapatayo nga inimas, hantayon nga ituloy nga ipalpate nga. Naunag kasi, mabalin nga, di ay good, aglid iti,
aneurysm nga mabalin nga deadly kasi no once nga nag-rupture di ay another cause to manon iti problem. So mabalin nga mabalin nga inhale ka tapno kapag betoy epigastric area kayang ko diti okay okay i-hook tayo di ko ngayon magpalpit tayo tapno mapalpit tayo okay after that mapantay dyan umbilicus area okay so mabalin na okay so awan mat iti napalpit ko nga awan mat iti napalpit ko nga mas tapos jay pulsation good strongkin hanot nga tender okay so ulitok manan nga ibaga so ulitok manan nga ibaga mabalin nga ag-inhale ka manan ulit tapno palpate jay liver mo tapos jay liver kin kidney kin spleen. Okay, ti liver is adatoy. So, kapalan tayo di liver. Gently. Okay. Okay, liver edge is smooth and not tender. Then, okay, assuming nga the patient tayo kat maka idda nga pa sikig. So, ti dapat nga turungan ti bagina is right. Tapno, magpalpate tayo jay kidney and spleen. Okay, so assuming nga nakasikig di patient tayo, ti-normal findings tayo dapat nga makapaijay is nga palpable jay kidney and spleen de ti-normal findings. After that, ibaga tayo kin di patient tayo nga tugaw tapno i-reassess tayo mananjay kidney na pero usaran tayo nga step is the blood percussion. So sir mabalin nga ito sir. So mabalin nga customer set. Okay. Then do the blood percussion. Okay, so the blood percussion nga kun kunada is itoy. Papantay i-percuss te jay kidney na. So okay. Okay. Blunt. Okay. So the findings ija is low costovertebral tenderness. Okay, after that, no nagpas tayo nga na palpate amin o na aramin di abdominal assessment tayo. Ibaga tayo kin di patient ta, agbado so sir, agbado kan sir, tamabalinan. And i-document tayo jay findings tayo. After that, ibaga tayo matlangan ng kin di patient tayo nga urayan na jay doktor na kasi apan tayo ayaban. So that's the abdominal assessment. Thank you. Thank you very much.